বয়স ককে কক সানাই বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া দাহান এক সময় বো সিপিএম দালাল এক সময় বো একজন সিপিএম দালাল বাপুরো এই হদানি সামুং খাইতো বো সিপিএম এমএলএ আপনি হদানি কাম খাইতো जों नुकजाबले बदिनि बर'नि पेपलाय फैगाबा बत्तामनि सा एडीसी गवर्नमेंट तामो बसाजे के तामो बसाजे के सा एडीसी गवर्नमेंट डायरेक्ट जे फान फाइमेन आबो एडीसी बसा बाय एडीसी नो खांके तामनै बुबाग्रा टीम चालायनाय आइसुना बतिनि बनि संस्कृति से पगजाक बतिनि जे कक बै सामानि ताको अकरा बिक्रम बाहादुर जमातिया बतिनि जे कक सामानि बके और धर्म ने कक सारा फाइ लागे पॉलिटिक्स से खाना फाइ बो जागाबा तांग बो एडीसी गवर्नमेंट डायरेक्ट बो आउ बै आउ अटैक मा खाके गोबां बरक साइमारो सिनि पूर्व पुरुषनि जेटा द फानिबाय केबेंनाय रक मरमनि बागैनो जों आगिबो जों टिप्रालेन मायां दं आगिबो जों डायरेक्ट फारमायां को महायरनो बागैनो তিনি যখন দফা 19 দফা থাংচাং ফাইকা ও জাগতামা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মতো বিজেপি नि বিপ্লেন লে সিংবি সিয়া দিবা गोबां मा तिनिও জাগো तिनिও যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ যে ফাইনাল ম্যাক্সিমাম আগে সিপিএম দালালগিরি খাইনে রক মাংস ধর্মনি সম্বন্ধে কোন একটা আইডিয়া করে ধর্ম তাম শিক্ষারবা निनी कुरानो ताम सै निनी भागवत गीता ताम सै बाइबल ताम सै परि नाइडिया जागाव ब्रक धर्मनि सम्बन्धी कोन आइडिया करी ब्रक एकमात्र आरएसएस नि बस्ता रांग हरजा खाना फायामन अन्तत एक बस्ताल फाइखाना आर रांग जागाव तिनी 1-2 लाख टाका 3 लाख टाका खरच खाइनाय बा 20 लाख टाका गाड़ी भाड़ा सह 10-20 लाख टाका खरच खाइया आरएसएस रखना 2-3 कोटी टाका ताई बाकी रामपदनि बै सांगा बांगा तो माने बागै नालाय एत रां कामाय खाङे नि बागै ताबो एत निचु एत ब्लाडी जागा न थासाव जाय दा हा एत निचु सामु खाइबा नय जरा जों द फानि बागै चिरि खगैनाय जों द फाना थांसे तो बुनाय नरक धर्म ने नामो जे द फाना एगेन्स्ट जुदि नरक सबाय मान कांगे जोंबो तिब्रा मथ द फानि लिडार जोंनि सिमु दं यासिखौ परि बागै যারা হাইলি এডুকেটেড শিক্ষিত শ্রাইরক নরকমন তিনি চাজাগলিয়া ইভেন সিনি যারা মায়া গোনাं দখන হামজাগনাय তিনি শিয়া বরক তিনি আনএডুকেটেড বরক তিনি তুবিদর আলো হয়রানি খাইয়া তিনি নগ